Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti in questo nuovo appuntamento di Review, in questo giorno particolare. Come vi avevo già accennato, oggi abbiamo veramente l'opportunità e la grande emozione di avere con noi il carissimo pastore Casimiro Arival Diaz dal Brasile. Ve lo presento tra poco, è qui a mio fianco e ringrazio Dio per questa opportunità che concede oggi alla Chiesa italiana anche di scoprire come in un modo straordinario il Signore sta avanzando con la sua opera al di là delle frontiere. Adesso scopriremo anche a cosa faccio riferimento. Sono proprio felice oggi di introdurvi questa trasmissione. Come sempre facciamo, prima di iniziare insieme a voi cari amici che ci state seguendo, vogliamo pregare il Signore affinché quest'oggi ancora una volta il Padre possa parlare alle nostre vite e possa equipaggiare le nostre vite, le nostre speranze, ravvivare le nostre chiamate per poter arrivare lì dove probabilmente siamo già stati mandati, ma ancora non abbiamo preso sul serio la chiamata, il mandato, e probabilmente proprio quest'oggi il Signore vuole ravvivare questa chiamata e attraverso questa esperienza, l'esperienza del carissimo pastore Arival, riusciremo in qualche modo anche a comprendere quale grande chiamata il Signore riserva a coloro che si dispongono. La disposizione di cuore è la base della nostra relazione con il Signore, perché nella disposizione di cuore il Signore fa grandi opere. E quindi, come detto già e sempre facciamo in apertura, vogliamo pregare insieme il Padre affinché quest'oggi possa parlare alle nostre vite. Signore, grazie per questa opportunità che ci concedi. Grazie Signore per come hai portato il pastore Arival qui nel nostro studio, nella nostra trasmissione. Ti chiediamo, Padre, di intervenire affinché in questa live possiamo parlare da parte tua e in questa chiacchierata libera possiamo vedere e anche intravedere la grande potenzialità che tu, Signore, doni quando chiami una persona. Oh Padre, grazie per come ci concedi di vivere ancora un attimo la grande opera che tu stai facendo, Signore, attraverso la tua Chiesa. Grazie per quello che stai compiendo e per quanto ci darai in questa live di oggi, nel nome potente di Gesù. Amen. Alleluia. Bene, sono proprio felice quindi, come detto in apertura, di presentarvi il carissimo pastore Arival Casimiro Diaz, direttamente da Brasile, insieme con noi. Pace, buongiorno, pastore. Eu quero expressar minha alegria e satisfação. Voglio esprimere la mia gioia, la mia soddisfazione. O privilégio de estar aqui participando desse seu programa. Il privilegio di essere qui a partecipare a questo programma. Reconhecendo o papel que essa TV tem na Itália de proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Riconoscendo il ruolo importante che questa TV ha in Italia nella proclamazione del Vangelo di Gesù Cristo. Amen, grazie. E poi approfitto anche per ringraziare il nostro carissimo pastore Samuele Baroncelli che ci aiuterà con la traduzione quest'oggi, e grazie anche per questa opportunità che ci concedete di conoscere un po' più da vicino la Chiesa presbiteriana e un po' quello che il Signore sta facendo attraverso questo movimento anche di chiese in Italia. Io voglio subito iniziare, pastore Arival, con quanto riguarda la tua vita. Quindi, pastore carissimo, partiamo dall'inizio. Come è nato il suo percorso di fede e cosa l'ha portato al ministero? Eu sou a terceira geração de presbiterianos lá no Brasil. Minha avó, meu pai, e eu fui levado para a igreja desde a infância. Faccio parte della terza generazione di presbiteriani là in Brasile. La mia nonna e il mio babbo mi hanno portato in chiesa fin dall'infanzia. Eu fiz a minha pública profissão de fé e batismo aos 13 anos. Ho fatto il mio battesimo e la professione di fede a 13 anni. E aos 18 anos eu fui estudar em Recife, fazer o curso de bacharelado em teologia. A 18 anni sono andato a studiare teologia a Recife. Eu moro no estado da Bahia, lá na cidade de Vitória da Conquista, né? Abito nello stato di Bahia, a Vittoria di Conquista. E eu trabalhei na igreja na adolescência, como jovem também, mas o meu pastor mi convenceu che io tinha un chamado para o ministério. Ho lavorato con i giovani nella mia adolescenza in chiesa e poi il mio pastore mi ha convinto che avevo una chiamata al ministero. Eu jamais imaginaria ser pastor. Io non avrei mai immaginato di essere pastore. Non tinha nenhum interesse di ser pastor. Non avevo nessun interesse ad essere pastore.
Mas o meu pastor lá, que eu fui presidente do Trabalho dos Jovens, e comecei a pregar, e comecei a me preocupar com pessoas, e ele um dia me chamou e disse, olha, você tem um chamado para o ministério. Ma io ero presidente del gruppo dei giovani, ho cominciato a predicare, a portare la parola e a interessarmi alle persone. Così un giorno il mio pastore mi ha chiamato e mi ha detto tu hai una chiamata al ministero. Ecco. Mas houve um dia especial, assim, um sábado à noite, C'è stato un giorno speciale, un sabato notte, num culto, numa igreja batista. in un culto in una chiesa battista Eu fui convidado para participar desse culto por uma amiga minha. che una mia amica mi aveva invitato a partecipare a questo culto. E o pastor pregou um sermão baseado em Êxodo, capítulo 3 e 4. E il pastore ha predicato un sermone su Esodo capitolo 3 e 4. As desculpas que Moisés apresentou para Deus para não ir lá tirar o povo do Egito. Le scuse che Mosè presentava a Dio per non andare là a prendere il popolo, a liberare il popolo dall'Egitto. E naquela noite ali, Deus falou muito ao meu coração. E in quella notte, in quella sera, Dio ha parlato al mio cuore molto. E quando eu retornei para casa, eu não consegui dormir. E quando sono tornato a casa non sono riuscito a dormire. E eu amanheci de joelho na cama. E ho passato la notte in ginocchio davanti al mio letto. Me rendi. Eu fui rendido pelo Senhor. E mi sono arreso al Signore. Alleluia. Il suo ministero però, pastore, ha una chiamata missionaria. Quando si è trasformato con una direzione missionaria? Quando o seu ministério, pastor, se transformou numa direção missionária, o Senhor tem um chamado missionário. Desde a época que eu fui para o seminário, nos primeiros anos, Già da quando sono andato al seminario, nei primi anni, eu comecei a trabalhar num projeto que era do seminário de plantação de igrejas. ho cominciato a lavorare in un progetto di piantagione di chiese, un progetto del seminario, E houve um professor, o professor Elias Medeiros, e c'è stato un professore, il professor Elias Medeiros, e ele tinha um projeto chamado Projeto Paulo. che aveva un progetto chiamato Progetto Paolo, E a gente viajava para o interior do estado para plantar igrejas em cidades que não tinham igrejas ainda. e noi viaggiavamo all'interno dello Stato per piantare chiese nei posti dove non c'erano ancora chiese. Alleluia. Então, desde a minha formação no seminário, E quindi già dalla mia formazione in seminario, Deus foi me conduzindo para essa área. Dio mi ha condotto verso questa direzione. Eu tive oportunidades lá no Brasil de ir para a academia teológica, Ho avuto l'opportunità di andare all'università a teologia, tive oportunidade até de ir para os Estados Unidos estudar lá em Westminster, ho né? avuto l'opportunità di andare negli Stati Uniti a studiare a Westminster, Mas meu chamado nunca foi para a área teológica, ma né? la, Academia. ma la mia chiamata non è mai stata accademica per l'area teologica. Mesmo assim, durante uns 8 anos, eu fui professor de teologia sistemática e hermenêutica lá no seminário que eu me formei. Nonostante questo, sono stato per 8 anni professore di teologia sistematica e ermeneutica nel seminario dove ho studiato. Eu gosto muito da teologia sistemática, eu gosto muito da teologia bíblica, Mi piace molto la teologia sistematica, la teologia biblica, que não há uma desassociação entre teologia e evangelização. A gente prega a doutrina di Cristo. Né? non c'è una dissociazione tra teologia e evangelizzazione. Noi predichiamo le dottrine di Cristo. Alleluia. Amen, amen. Lei, pastore, è da molti anni, da tanti anni, alla guida di una grande chiesa, la chiesa presbiteriana di Pinheiros. Qual è stata la sfida più grande che ha dovuto affrontare in questi anni? Qual foi o desafio maior que o Senhor enfrentou nesses anos guiando a igreja presbiteriana de Pinheiros, essa grande igreja? Aí eu cheguei na igreja presbiteriana de Pinheiros no ano de 1996. Sono arrivato alla chiesa presbiteriana di Pinheiros nel 1996 A igreja havia completado 90 anos. e la chiesa aveva completato 90 anni di vita E ela estava vivendo um momento de crise. e era in un momento di crisi, Era uma igreja que tinha aproximadamente umas 100 pessoas. aveva più o meno 100 persone, 100 membri. E aí nós começamos a trabalhar nessa visão de ser uma grande igreja missionária. E abbiamo cominciato a lavorare su questa visione di essere una grande chiesa missionaria. Nós entendemos, né, que a missão da igreja
é fazer a obra missionária. Noi pensiamo che la missione della Chiesa è fare l'opera missionaria. Há pensamento de C.S. Lewis que ele diz que a única instituição humana que existe para os de fora é a igreja. C'è un pensiero di C.S. Lewis che dice che l'unica istituzione umana che esiste per quelli di fuori è la Chiesa. Alleluia. E a gente sempre teve esse desejo, né, de evangelizar, Abbiamo sempre avuto questo desiderio di evangelizzare mas sempre com aquele foco de plantar novas igrejas. e sempre con l'obiettivo di piantare nuove chiese. Não é evangelizar por evangelizar. Non è evangelizzare per evangelizzare. É mais ou menos o que está lá em Mateus 28, na grande comissão, È più o meno quello che c'è in Matteo 28 Amen. nel grande mandato, em que você não somente faz o discípulo, è che tu non soltanto fai discepoli, mas você batiza, ma tu battezzi você ensina e insegni e você organiza a e igreja. organizza chiese. É mais ou menos o que aparece no livro de Atos, dos È più o apóstolos. meno quello che vediamo nel libro degli Atti degli Apostoli. Os apóstolos eles evangelizavam e organizavam igrejas locais. Gli apostoli evangelizzavano e organizzavano chiese locali. Se você pegar o Novo Testamento, Se prendi il Nuovo Testamento, você vai observar que o conteúdo do Novo Testamento, praticamente as cartas de Paulo, todas elas são dirigidas às igrejas que ele plantou, né? Ou algumas que ele não plantou, mas sempre o foco sempre foi a igreja local. se tu prendi il Nuovo Testamento, tu vedi per esempio che le lettere di Paolo sono tutte indirizzate a chiese che lui ha piantato o ha contribuito a piantare e che quello era il suo obiettivo. Alleluia. A tale proposito della esposizione proprio e della composizione di nuove chiese, come possiamo in qualche modo costruire una chiesa che non cresce solo da un punto di vista numerico, ma che abbia anche una misura sufficiente di maturità spirituale? Si entendeu, né? Entendi. Eu entendi. A questão toda é a seguinte: La questione è questa. quando você vai plantar uma igreja, Quando piantiamo una chiesa, o seu foco sempre é levar as pessoas a alcançar maturidade espiritual. il tuo obiettivo è sempre portare le persone a raggiungere la maturità spirituale. E a gente entende por maturidade espiritual, né? É a pessoa aprender e praticar, aprender e praticar, E aprender e noi praticar. intendiamo per maturità spirituale che la persona deve imparare e praticare, imparare e praticare. Não existe teologia separada de comportamento. Non esiste la teologia separata dal comportamento. Se você pegar, por exemplo, a epístola de Paulo aos Romanos, Se prendi la lettera di Paolo ai Romani, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele dá a teologia. dal capitolo 1 all'11 lui porta la teologia, De 12 a 16, ele dá prática, comportamento. dal 12 al 16 lui ci dà la pratica, il comportamento. Então, nós temos uma visão também de que discipulado não é apenas um curso para você se batizar ou se tornar membro da igreja. Quindi noi abbiamo una visione secondo la quale il discepolato non è soltanto un corso per essere battezzato e diventare membro di una chiesa. O discípulo é aquele que vai aprender até morrer. Il discepolo è colui che impara fino alla morte, Alleluia. Até ele aprender tudo que Jesus ensinou. Né? Se ele conseguir chegar a esse nível finché se lui riesce a imparare tutto quello che Gesù ha insegnato. Alleluia. Vabbè. Então, eu tive a oportunidade de ir já 4 vezes na Coreia do Sul. Quindi sono già stato 4 volte in Corea del Sud E lá nós temos grandes igrejas saudáveis. e lì ci sono grandi chiese sane. E o segredo, né, da saúde da igreja é justamente quando você trabalha o conteúdo bíblico através de pequenos grupos. E il segreto della salute della chiesa è quando tu lavori il contenuto biblico attraverso piccoli gruppi E através do estudo indutivo, né? e attraverso lo studio induttivo, E levando as pessoas a terem uma vida não somente de estudo, mas de prática, né? portando le persone ad avere una vita non soltanto di studio ma di pratica. Eu acho que Jesus deixa isso bem claro lá no final do Sermão do Monte, Penso che Gesù dice questo chiaramente alla fine del Sermone del Monte, quando ele compara as duas edificações, aquele que edifica sobre a rocha
e aquele que edifica sobre a areia. quando lui fa il paragone tra chi edifica sulla roccia e chi edifica sulla sabbia. O que edifica sobre a rocha é aquele que ouve e obedece a palavra. Colui che edifica sulla roccia è quello che ascolta e obbedisce alla parola. Então, a solidez, a estabilidade, a maturidade de um cristão Quindi la solidità, la maturità di un cristiano é quando a teologia ou o que ele aprende da palavra de Deus, isso se transforma em vida. É Ele quando- encarna aquilo que está estudando. è quando la teologia e quello che impara dalla scrittura si trasforma in vita e lui incarna quello che sta studiando. Abbiamo visto prima l'importanza della visione missionaria, tua personale, pastore, ma anche quanto sia importante la visione missionaria per la solidità di una chiesa, perché questa visione ha portato Pigneros ad essere da 100 membri negli anni 90 ad oggi che conta migliaia di membri. Ma quanto è importante la visione missionaria che la Chiesa deve avere? Oggi Pigneros è un faro missionario su molte nazioni. Entendi. Eu acho que, infelizmente, eu sou uma minoria que Bem. pensa assim, mas deveria ser a maioria. Acho que todas as igrejas e todos os pastores deveriam entender que a igreja existe para fazer a missão. Penso che sfortunatamente noi siamo una minoranza che pensano questa cosa, ma ritengo che tutti i pastori di tutte le chiese dovrebbero comprendere l'importanza della missione per la loro chiesa. Se nós pegarmos, por exemplo, se você pega uma agência bancária, por exemplo, Se prendiamo un'agenzia di banca, o negócio dele é ganhar dinheiro. il suo obiettivo è guadagnare soldi. Quando você pega, por exemplo, uma loja, né, uma Primark da vida que Primark, Se prendiamo una marca come Primark, per esempio, eles querem vender roupa, né? vogliono vendere vestiti. E para que a igreja existe? E perché la Chiesa esiste? A igreja existe para justamente fazer a missão. La Chiesa esiste per fare la missione. Amen. E a missão é cuidar, né, dos de dentro E la missione è aver cura di quelli di dentro e ganhar os que estão fora. e guadagnare quelli che sono fuori. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela tem uma visão. La nostra Chiesa Presbiterana di Pigneros ha una visione É ser uma grande igreja missionária. e essere una grande Chiesa missionaria. E nós temos 3 áreas bem simples para a gente entender o que é a igreja. E abbiamo 3 aree semplici per capire che cosa è Chiesa. Você olha para cima, Tu guardi verso l'alto, adoração. adorazione. Você olha para dentro, para baixo, Tu guardi verso il basso, in dentro, você é o cuidado pastoral. e è la cura pastorale. Você olha para fora, Tu guardi verso l'esterno, é a obra missionária. è l'opera missionaria. Então é adorar, Quindi è adorare, discipular discepolare, e evangelizar. evangelizzare. Amen, alleluia. Ok? Amen. Então, isso aí é uma forma simples, né? Questo è un modo semplice De entender a igreja. Agora, di vedere la Chiesa. a igreja, ela existe para a missão. La Chiesa esiste per la missione. Se você perguntar por que Deus ainda não arrebatou a igreja e levou para o céu, Se tu chiedi perché Dio non ha ancora preso la Chiesa e non l'ha portata verso il cielo, porque ela ainda não cumpriu a grande comissão. perché ancora non ha compiuto del tutto, non ha concluso la grande commissione, il La- grande mandato. Lá nos evangelhos, no sermão profético de Jesus, Nel Vangelo di Matteo, nel sermone profetico di Gesù, que está lá em Marcos também, ele diz que é che è anche in necessário, Marco, é necessário que o evangelho do reino de Deus seja pregado a todas as nações, è necessario che il Vangelo di Dio sia predicato a tutte le nazioni então virá o fim. e quindi verrà la fine. E a gente também tem que entender o contexto E noi dobbiamo capire il contesto, que nós temos que pregar o evangelho, che dobbiamo predicare il o verdadeiro Vangelo, il evangelho, vero Vangelo, em meio ao falso ensino religioso. in mezzo a falsi Os insegnamenti falsos cristos, religiosi, os falsos profetas. i falsi cristi, i falsi Está profeti. lá a gente tudo tem que ter. Isso aí vai acontecer até Jesus voltar. Questo accadrà fino al ritorno di Gesù, è lì scritto nel testo. Amen, amen. E la Chiesa di Pigneros ha raggiunto anche tante nazioni, appunto per portare avanti questa visione e
diciamo, la visione interpretata del mandato di Cristo, molto molto aperta verso le altre nazioni. Cosa ha imparato la Chiesa di Piñeros quando si è rapportata con delle piantagioni di chiese in nazioni come l'Italia o forse l'Asia e tutte le altre parti? O que aprendeu a igreja de Pinheiros quando tem se relacionado com outras nações como a Itália, a Ásia e outras plantações? Primeiro, nós temos que entender que a missão ela é simultânea. Primo dobbiamo capire che la missione è simultanea. Quando você lê Atos dos Apóstolos 1:8, Quando leggiamo Atti degli Apostoli 1:8, diz que nós receberíamos o poder do Espírito Santo dice che riceveremo il potere dello Spirito Santo para ser testemunha tanto em per Jerusalém essere testimoni a Gerusalemme, como em toda a Judéia come in tutta la Giudea e até os confins da e terra. fino ai confini della terra. Isso é algo simultâneo. Questo è simultaneo, Não é algo primeiro Jerusalém, non è depois. prima Gerusalemme e poi. Então, quem não evangeliza em Jerusalém não evangeliza em lugar nenhum. Quindi chi non evangelizza a Gerusalemme non evangelizza da nessuna parte. Então, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a visão missionária dela Quindi la visione missionaria della Chiesa Presbiteriana di Pinheiros é evangelizar na cidade de São Paulo, è evangelizzare a San Paolo, no estado de São Paulo, nello stato di San Paolo, nas regiões do Brasil nelle regioni, negli stati del Brasile e até os confins da e terra. fino ai confini della terra. Então, isso é simultâneo, E questo accade simultaneamente. né? Então, o que a gente tem aprendido Cosa abbiamo imparato? é que quem dirige esse processo também È che chi dirige questo processo é o Espírito Santo. è lo Spirito Alleluia. Santo. O Espírito Alleluia. Santo, ele é o executivo da obra Lo missionária. Spirito Santo è l'esecutore dell'opera missionaria. O Espírito Santo é o maior missionário que existe. Lo Spirito Santo è il più grande missionario che esiste. Aí você disse assim, como é que você veio parar aqui na Itália? Por que você está plantando igreja na Itália? E tu potresti dire come è accaduto che siete finiti qui in Italia? Perché state piantando chiese in Italia? Porque ele e a esposa dele foram lá em São Paulo, na igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Perché Samuele e la sua moglie furono là a Pinheiros, sono andati a E Pinheiros disseram assim, pastor, por que o senhor não abre uma igreja na e Itália? hanno chiesto, pastore, perché non apri una chiesa in Italia? Nós precisamos de uma igreja lá na Itália. Abbiamo bisogno di una Uma chiesa in igreja igual Italia. a de Pinheiros. Una chiesa come quella di Pinheiros. E ele ficou 2 anos, eles mandando e-mail para mim, mensagem para Sono mim stati direto. 2 anni inviando email a me. E aí um dia eu chamei minha esposa e o presbítero Luiz Sérgio com a esposa dele E un giorno ho chiamato mia moglie, un presbitero della mia chiesa con sua moglie, e resolvemos fazer uma visita aqui a e Florença. abbiamo deciso di fare una visita qui a Firenze, Conhecer mais de perto ele, a esposa, a família. conoscere da vicino Samuele, la famiglia. E eu saí com ele um dia para nós visitarmos lá a Praça do Domo, né? em E un Florença. giorno siamo andati insieme a vedere la piazza di San Giovanni a Firenze, la piazza del Duomo, E eu falei com ele, eu queria ir onde Savonarola foi enforcado. e dissi vorrei andare nel punto dove Girolamo Savonarola è stato bruciato E quando eu cheguei lá, nós oramos. e naquele quando sono local. arrivato lì ho pregato in quel posto. E ali meu coração foi tomado por uma paixão muito grande pelo Alleluia. povo italiano. E in quel momento il mio cuore è stato preso da un amore molto grande per il popolo italiano. E quando eu vi aquelas igrejas todas ali, eu vi que é um catolicismo opressivo. E quando ho visto quelle chiese, ho visto un cattolicesimo oppressivo. As ovelhas estão famintas, né? Le pecore sono affamate, Angustiadas, angosciate. mas a igreja não está dando pão, não E está dando alimento. e la pro povo. Chiesa non sta dando il pane, l'alimento di cui hanno Então bisogno. eu vejo aquilo ali como se fosse turismo, E allora mi sembra un turismo, fare turismo, o que aconteceu também em outros lugares da Europa, né? quello che è accaduto As anche igrejas evangélicas, as igrejas cristãs se In al- tornaram pontos turísticos. in altri luoghi d'Europa dove le chiese evangeliche, i templi sono diventati punti di turismo, turistici. E aí nós conversamos, fizemos o desafio para ele, para a E Érica. allora abbiamo parlato, abbiamo sfidato lui ed Erika. Ele me falou que ele tinha um chamado, mesmo na igreja católica, para o sacerdócio, mas ele queria ter uma família, constituir uma família. Lui mi disse che aveva una chiamata al ministero già quando era cattolico, ma desiderava avere una moglie e una famiglia. Mas graças a Deus ele se
foi convertido pelo Espírito Santo. ma grazie a Dio è stato Eu convertito falei, dallo olha, Spirito Santo. o Deus que você teve contato lá é o Deus. Eu vou dar 2 semanas para você decidir se você quer ser pastor e a gente vai investir na sua vida. Allora prenditi un tempo, 2 settimane per decidere se tu vuoi essere un pastore e investire in questa E aí opera. Deus conduziu todas as E coisas. Dio ha condotto tutte le cose. Veio a pandemia. È arrivata il Covid, la pandemia. Durante a pandemia ele fez os cursos online, né? Todo o curso de teologia, 2 anos de Durante la teologia. pandemia ha fatto 2 anni di corso di teologia. Aí ele foi ao Brasil, lá ele foi ordenado É, no Sagrado È Ministério. venuto in Brasile, è stato ordinato al Sacro Ministero E hoje ele é um pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros aqui em e Pistoia. oggi è un pastore della Chiesa Presbiteriana di Pinheiros qui a Pistoia. E a igreja está aí, né? Sendo plantada. E la Chiesa è lì che viene piantata. E nós estamos sob a direção do Espírito Santo. E Se ele siamo- quiser para nós aqui na Itália, nós estamos. E siamo sotto la direzione dello Spirito Santo. Quello che Lui vuole per noi qui in Italia, noi ubbidiamo. Ed ecco, per come è accaduto con Samuele e in Italia, ovviamente, è un po' per dire come lo Spirito Santo muove gli eventi per poter aprire e poter dirigere, ecco, le vostre anche decisioni. Pastore Arrivalla, ma quanto è importante comprendere il movimento dello Spirito Santo? Questo lo chiedo perché quando vediamo lo Spirito Santo che evangelizza il mondo, si aprono davanti col mondo che abbiamo oggi delle sfide sempre più nuove. Quali sono, secondo il tuo punto di vista, le sfide di oggi per un'evangelizzazione col mondo che ci ritroviamo? Os desafios que o Senhor vê no aspecto da evangelização no mundo atual, segundo a interpretação da obra do Espírito Santo. Não, eu entendo que o Espírito Santo ele é internacional, né? Io, secondo me, penso che lo Spirito Santo è internazionale. Quando houve o Pentecostes, né? Quando c'è stata Pentecoste, Lá em Jerusalém tinha pessoas de várias nações da terra. a Gerusalemme c'erano persone di varie nazioni della terra, Então, foi o oposto da Torre de Babel. e quindi è stato l'opposto della Torre di Babele. E quando o dom de línguas, né, foi dado lá no Pentecostes, Quando il dono di lingue è stato dato a Pentecoste, foi completamente diferente do que aconteceu na igreja de Corinto. è diverso da quello che è accaduto nella chiesa di Corinto, Porque diz o texto de Atos capítulo 2 que cada pessoa entendia na sua própria língua. perché dice il testo che ogni persona in Atti 2 comprendeva nella sua propria lingua. Então, ali a palavra no grego é a palavra dialetos. E la parola in greco lì per Então- lingua è dialectos. E dialeto é uma língua gramatizada, sistematizada. Né? Quindi É uma dialectos língua, é uma gramatizada. È una lingua grammaticale. Então eu entendo que nós, eu me lembro agora do Tim Keller, quando ele fala sobre reconquistar o Ocidente, reconquistar a Europa, E penso quando Tim Keller parlava di riconquistare l'Occidente, riconquistare l'Europa, ele fala de que nós temos que partir do que nós já temos aqui. e lui dice che dobbiamo cominciare da quello che già abbiamo. E se a gente, por exemplo, aqui na Itália, Per esempio, qui in Italia, para eu mandar um missionário brasileiro para cá, per mandare un missionario brasiliano qui, ele vai ter que aprender a língua, deve imparare la lingua, ele vai ter que aprender a cultura. deve imparare la cultura, Mas eu acho que já há convertidos aqui. ma io penso che ci sono già convertiti qui. Então, se nós investirmos em italianos crentes, Esse que já nome- estão aqui, que moram aqui, que falam a língua, que são da cultura, eu acho que a gente tem um potencial para ir mais rápido, ir mais longe. E se noi invece investiamo in italiani credenti che già abitano qui, che già conoscono la lingua, la cultura, abbiamo un potenziale per andare più lontano e più veloce. Então, nós temos tido essa experiência. Por exemplo, na África, Abbiamo avuto questa esperienza, per Ma- esempio, in Africa, lá em Guiné-Bissau, nella Guinea-Bissau, nós temos lá um seminário. abbiamo un seminario E o seminário está formando pastores nativos, e il africanos. seminario sta formando pastori e autoctoni, pastori africani. E aí, nós ajudamos no sustento desses pastores E noi aiutiamo per sostenere questi para pastori que eles Aleluia. possam plantar as igrejas lá. perché possano piantare chiese là. Essa mesma metodologia nós estamos aplicando no Nepal. E questa stessa metodologia la stiamo applicando in Nepal.
Então nós temos lá uma base, Abbiamo una base, tem um grupo de pastores da Nova Zelândia que vai lá e dá o treinamento. un gruppo di pastori della Nuova Zelanda che va fino a lì e porta la formazione. E aí, esses pastores, eles estão plantando e a gente sustenta esses pastores. E questi pastori stanno piantando e noi sosteniamo questi pastori. A differenza di quello che probabilmente si vedeva negli anni scorsi, quando, nelle scorse generazioni, quando probabilmente era più automatico mandare persone della propria chiesa nelle altre nazioni. Quindi c'è stata un'evoluzione, lo Spirito Santo ha dato illuminazione in questo. Eu creio que a gente não pode limitar o Espírito Santo, né? Credo che non possiamo limitare lo Eu Spirito Santo. creio também que Deus pode levantar na igreja de Pinheiros um brasileiro que você possa mandar. Credo Pra anche che lo Spirito Santo possa alzare nella chiesa di Pigneros un brasiliano che deve essere inviato. Por exemplo, nós temos agora lá na Inglaterra, Abbiamo in Inghilterra em adesso, Londres, a Londra, estamos plantando uma igreja no centro financeiro de Londres. stiamo piantando una chiesa nel centro finanziario di Londra. É um pastor, é um brasileiro, pastor È brasileiro, un pastore brasiliano que é casado com a inglesa sposato con una inglese, e ele está revitalizando uma igreja inglesa sta rivitalizzando una chiesa inglese e está plantando uma igreja para ingleses e brasileiros no centro de e Londres. piantando una chiesa per inglesi e brasiliani nel centro di Londra. Jesus fala que o Espírito sopra Gesù onde quer. dice che lo Spirito soffia dove vuole. Você não sabe de onde ele vem, mas Non sappiamo da dove viene e para onde vai, né? e dove va. Eu creio que o Samuel, né, a nossa geração, se a gente conseguir passar a tocha da fé para os nossos filhos e para os nossos netos, Io credo che se noi riusciamo a passare il bastone della fede ai nostri figli, ai nostri nipoti, e nós cremos que a ação do Espírito Santo ela é irresistível, e né? credo che l'azione dello Spirito Santo è irresistibile. Às vezes a gente fica muito angustiado, preocupado com o crescimento do ateísmo, A volte ci preoccupiamo per la crescita dell'ateismo de movimentos como o islamismo, o l'islamismo, mas Deus é quem faz a obra, o Espírito Santo é quem ma è converte. Dio che fa l'opera e lo Spirito Santo converte. E a igreja dele vai ser edificada na história, né? E la sua chiesa sarà edificata lungo la storia. Amen, alleluia, amen. E pastore, parliamo un po' dell'Italia, parliamo un po' di come hai trovato l'Italia, la Chiesa italiana in questa tua visita di questi giorni. Come o Senhor achou a igreja italiana na visita? Olha, a Itália é uma beleza, o problema são os italianos, né? L'Italia è bellissima, il problema sono gli italiani. É igual o Brasil, né? O problema são Come, os il brasileiros. come nel Brasile, il problema sono i brasiliani. Eu de fato, não conheço muito bem a história da igreja. Temos informações, nós tivemos já aqui um trabalho forte dos bautistas, dos valdenses. Ho delle informazioni, non conosco approfonditamente la storia della Chiesa italiana, so che c'è stato un lavoro battista, un lavoro valdese nella storia. Mas esse pessoal foi influenciado pelo liberalismo teológico. Ma questi sono stati influenzati dal liberalismo E teologico. onde o liberalismo chega, ele mata a igreja. E dove il liberalismo arriva uccide la Ele Chiesa, mata a missão da igreja. uccide la missione della Chiesa. A gente tem informações, né, principalmente que há um trabalho forte aqui da Assembleia de Deus, principalmente no sul da Itália. Abbiamo informazioni sul fatto che c'è un lavoro molto forte dell'Assemblea di Dio nel sud d'Italia. Mas o que nós estamos fazendo até 2030, né, a gente fez um plano. Quello che stiamo facendo il nostro programma è fino al 2030. Nós plantarmos 4, 5 igrejas aqui na Toscana. Vogliamo piantare 4 o 5 chiese qui in Toscana, E aí formarmos um presbitério. formare un presbiterio E aí começarmos uma igreja presbiteriana italiana. e cominciare una chiesa presbiteriana italiana. O Samuel é o primeiro pastor presbiteriano italiano que nós temos. Samuele è il primo pastore presbiteriano italiano. Vai virar nome de rua aqui na Itália. Diventerà il nome di una strada. Bello questo. E uma coisa interessante, né, aqui só para... Una cosa interessante É que Deus conduziu a gente para Pistoia. è che Dio ci ha condotto a Pistoia. E há um memorial, né, em homenagem aos pracinhas brasileiros, justamente
em Pistoia. E c'è un monumento votivo, è un memoriale per i soldati brasiliani proprio a Pistoia. A gente insistiu muito em começar em Florença, né? Abbiamo tentato molto per cominciare a Firenze, abbiamo insistito per iniziare a Firenze. Você nem sabe, mas eu fui conversar com o arcebispo lá da Toscana. Ho avuto anche un incontro con l'arcivescovo di Pedi a ele para Toscana, ele a ceder um Firenze, templo católico para a gente fazer culto. perché gli avevo chiesto di cederci una chiesa per fare i culti. Ele falou, não, pastor, nós não temos aqui, só temos nas fazendas, no interior. Eu falei, na fazenda eu não quero, eu quero aqui na Praça do Duomo. E lui ha detto non ce l'abbiamo qui pastore, l'abbiamo sulle colline di Firenze. E io ho risposto no, lo voglio qui nel centro di Firenze. Mas nós não desistimos ainda, mas Deus tem tempo para tudo. Non abbiamo desistito, Dio ha tempo per tutto. Graças a Deus, nós já compramos a sede da igreja de Pistoia. Grazie a Dio abbiamo comprato la sede della chiesa di Pistoia. Agora, a própria igreja, com recursos de ajuda, já está ampliando, aumentando esse espaço. La chiesa sta facendo da sola un aumento dello spazio. E ontem nós tivemos o culto do envio de um pastor que mora aqui, que foi treinado também. E oggi abbiamo cidade avuto de Montecatini. Abbiamo avuto l'invio ieri di un pastore nostro che è stato preparato qui per aprire nella città di Montecatini, un'altra chiesa, Montecatini Terme. Uma coisa, Michele, que a gente Una cosa, Michele, precisa aprender na obra che missionária, dobbiamo imparare nell'opera missionaria que não é o nosso planejamento è che non è il nostro piano que funciona. che funziona. O que funciona é a direção do Espírito Santo. Quello che funziona è la direzione dello Spirito Santo. Você se lembra lá do texto de Atos 16, Ti ricordi di in Atti 16 que Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu. che Paolo voleva andare in Asia ma lo Spirito Santo gliel'ha impedito? Ele queria ir para Bitínia, o Espírito Santo impediu. Voleva andare in Bitinia e lo Spirito Santo gliel'ha impedito. E aí ele tem uma visão noturna, E allora ha onde una ouviu vi- aquela voz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E allora ha quella visione notturna dove lui sente vieni in Macedonia e aiutaci. E aí ele vai E lui va para Filipos, Vai a começa a plantar a igreja na Europa. a Filippi e comincia a piantare chiese in Europa. Mas no capítulo 18 ele chega em Éfeso Ma nel capitolo 18 lui arriva a Efeso e ele fica 2 anos em Éfeso. e rimane 2 anni a Efeso E ele planta igrejas em toda a Ásia Menor, que hoje é o sul da Turquia. e pianta le chiese dell'Asia Minore dove oggi è il sud della Turchia. E depois ele vai para Roma, né? E poi va a Roma. E ele não foi ele que plantou a igreja em Roma. Quando ele chegou lá, já havia os romanos, E né? non fu lui che piantò la chiesa a Roma. Quando arrivò già c'era E eu la acho chiesa dei muito Romani. interessante como o Espírito Santo faz, porque Penso molto bello, interessante come lo Spirito Santo agisce, a carta aos Romanos, perché la lettera ai Romani, ele escreve aquela carta dizendo que queria ir lá para conhecê-los. lui scrive la lettera dicendo che voleva andare là per conoscerli. E você sabe que a carta aos Romanos é o extrato do pensamento teológico de Paulo. E sai che la lettera ai Romani è il riassunto del pensiero teologico di Paolo. Então, a mesma coisa em Colossos. Quem plantou a igreja de Colossos foi Epáfras. Lo stessa cosa a Colossi, che chi ha piantato la chiesa a Colossi è stata Epafra, Mas aí ele escreveu a carta para uma igreja que ele não conhecia. e lui ha scritto una lettera a una chiesa che non conosceva. Então, o mover do Espírito, Quindi o dirigir do il Espírito, muovere dello Spirito, il dirigere dello Spirito, la direzione dello Spirito. a gente só vai compreender isso na eternidade. Capiremo questo solo nell'eternità. Amen, 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 alleluia. Pastore, la tua formazione è una formazione riformata, ecco, possiamo tranquillamente dirlo, che insomma mette al centro l'importanza della parola di Dio. Quanto è importante oggi avere al centro del proprio ministero e quindi anche della visione che Dio ci dà la Bibbia? Quanto è importante oggi ter ao centro do ministério, do nosso ministério, as escrituras, o senhor que é um pastor reformado deve ter ao centro do ministério a escritura sagrada. Nós somos chamados para ser pregadores, mas nós não temos autonomia naquilo que nós pregamos. Siamo chiamati ad essere predicatori, ma non abbiamo autonomia su quello che Nós não predichiamo. pregamos o que queremos. Noi non predichiamo quello che vogliamo, Nós não pregamos aquilo que as pessoas querem ouvir. non predichiamo quello che le persone vogliono sentire. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Noi dobbiamo predicare la parola di Dio.
é a palavra de Deus que é a semente do reino. È la parola di Dio che è il seme del regno. É a palavra de Deus que regenera o coração. È la parola di Dio che rigenera i cuori. Então, não temos como fugir da palavra, somente as escrituras. Quindi non c'è possibilità di allontanarci dalla parola, solo la scrittura. Você se lembra do texto lá de 2 Timóteo, capítulo 3, Ti ricordi in 2 Timoteo capitolo 3, quando Paulo diz que toda a escritura quando Paolo dice che tutta la scrittura, ogni scrittura é inspirada por è Deus ispirata da Dio, e ela é útil. è utile, Não é inútil, é útil non è inutile, è utile para o ensino, para a per correção, para a l'insegnamento, per la repreensão, correzione, per la riprensione, para que o homem de Deus affinché l'uomo di Dio seja perfeito, sia maduro, perfetto, maturo né? E perfeitamente habilitado e perfettamente abilitato, capace para toda boa obra. per ogni buona opera. Ato contínuo, ele diz para Timóteo: conjuro-te perante Deus, que há de julgar vivos e mortos, que você pregue a palavra. Ti scongiuro, dice Paolo a Timoteo, che tu predichi la parola davanti ai vivi e ai A morti, tempo e fora de tempo, in tempo opportuno e inopportuno, porque haverá um momento em que as pessoas não suportarão a sã perché doutrina. ci sarà un momento in cui le persone non sopporteranno più la sana dottrina. Porque a pregação da palavra de Deus, La predicazione della parola di Dio, ela de uma certa forma combate o falso ensino. in un certo modo combatte il falso insegnamento, Então nós não podemos nos afastar da palavra. e quindi non possiamo allontanarci dalla A parola. sobrevivência da igreja, La sopravvivenza della Chiesa, a sobrevivência do nosso ministério la pastoral sopravvivenza del nostro ministero pastorale está diretamente relacionada à fidelidade à palavra de è Deus. direttamente collegata alla fedeltà alla parola di A Dio. palavra de Deus é insubstituível. La parola di Dio è A insostituibile. palavra de Deus ela é o poder transformador da igreja. La parola di Dio è il potere trasformatore della Chiesa. Alleluia. A grande questão que nós vivemos hoje, no mundo contemporâneo, Il grande problema che viviamo oggi nel mondo contemporaneo é que trouxeram para a religião è che hanno portato nella religione os princípios do marketing, i principi del marketing secolare. E o que o marketing secular faz? E cosa fa il marketing secolare? Primeiro, ele seleciona nichos de mercados, públicos que ele quer atender. Per prima cosa seleziona obiettivi di mercato, il pubblico che vuole raggiungere. Segundo, ele vai oferecer produtos para atender a necessidade desse nicho. E in seconda istanza offre prodotti per attendere ai bisogni di questo pubblico. Então se cria aí aquilo que nós chamamos de a comercialização da fé. E quindi si crea quella che chiamiamo la commercializzazione della fede. As pessoas elas não se tornam discípulos de Jesus, Le persone non diventano discepoli di Gesù, mas se tornam consumidoras. ma diventano consumatori. Paulo dá uma aula para a gente lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Paolo ci insegna in Prima Corinzi, capitolo 1, Ele diz assim: os judeus pedem sinais, e dice i giudei chiedono segni, os gregos buscam sabedoria. i greci cercano saggezza, Então as pessoas querem isso, quindi le persone vogliono querem questo, sinais, vogliono segni, querem sabedoria. vogliono saggezza. Mas aí Paulo diz: mas nós pregamos Ma noi predichiamo, a Cristo crucificato. dice Paolo, Cristo crocifisso. Então a cruz é o centro da pregação. Quindi la croce è il centro della Nós predicazione. cristãos não temos nenhuma outra glória Noi cristiani non abbiamo nessun'altra a não gloria ser na cruz de Cristo. che non sia nella croce di Cristo. Pastore Arribala, sei un comunicatore, conduci diversi podcast e possiamo seguire i tuoi lavori di comunicazione. E c'è una sfida importante per chi comunica oggi. Un desafio per chi comunica oggi. Oggi il Vangelo passa appunto dai media. Come si comunica il messaggio senza le influenze? Michele, eu creio que a nossa geração é uma geração muito privilegiada por Deus. Credo, Michele, che la nostra generazione è molto privilegiata da Dio. Porque com as redes sociais, Perché con le reti sociali, con i social media, nós temos hoje janelas abertas para o mundo. noi abbiamo finestre aperte sul mondo. Esse programa que nós estamos gravando aqui, Questo programma che stiamo ele registrando pode ser assistido no mundo inteiro. può essere visto in tutto il mondo.
Então, eu acho que Deus nos deu essa E oportunidade. quindi Dio ci ha dato questa opportunità. Você se lembra que no período da Reforma Ti ricordi che nel periodo della Riforma foi criada, através de Gutenberg, a imprensa. Gutenberg ha creato la stampa? A primeira coisa que os reformadores fizeram, principalmente Martinho Lutero, La prima cosa che i riformatori hanno fatto, soprattutto Lutero, foi traduzir a Bíblia para o alemão, è stato tradurre la Bibbia in tedesco, imprimir stamparla e distribuir para o povo. e divulgarla al popolo. Então, hoje, eu vejo que Deus nos dá a facilidade do transporte. E quindi oggi vedo che Dio ci ha dato la facilità nei trasporti. Você imagina se Paulo tivesse que sair do Brasil, de São Paulo, que é a cidade que tem o nome dele, né? Em homenagem a ele. Immagina se Paolo avesse potuto uscire dal Brasile Para chegar em Roma, quantos anos ele duraria essa se viagem? avesse dovuto viaggiare da San Paolo, che è la città che è il suo nome, per arrivare a Roma, quanti anni avrebbe impiegato? Hoje você vai em um avião confortável, em 10 horas, uma noite de viagem, você está lá em São Paulo. Oggi em in Roma. 10 ore con l'aereo tu sei lì. Você tem a facilidade dos meios de comunicação. Abbiamo la facilità dei mezzi di comunicazione, Você tem os meios de locomoção. i mezzi di locomozione. Você tem hoje, exceto em algumas regiões, mas um povo que está alfabetizado para entender, para ler as escrituras. A parte alcune zone abbiamo persone che possono comprendere, acculturate, possono comprendere quello che trasmettiamo. Então, uma igreja local hoje, um pastor que não usa as mídias sociais, as redes sociais, ele está pecando. Quindi una chiesa locale, un pastore che non usa i social media, i mezzi che abbiamo, sta peccando. E principalmente, nós somos de uma geração analógica. Noi siamo ancora di una generazione E analogica, as novas gerações estão aí. ma le nuove generazioni sono lì con i cellulari. O pessoal fala nas coisas ruins porque o diabo usa o celular, as redes sociais para coisas ruins. Noi diciamo che il diavolo può usare questi mezzi per cose cattive, Mas nós podemos usar para o bem, ma noi possiamo usarli per il para bene, pregar o evangelho. per predicare il Amen. Vangelo. Amen, amen. Grazie per questo incoraggiamento, vogliamo proprio prenderlo a mani piene per continuare a predicare l'Evangelo come facciamo qui a Parole di Vita e anche, possiamo dire, in tutti gli altri contesti in cui si può fare. Pastore, una piccola parentesi sulla tua vita personale, insomma, mi permetterai, nel 2024 hai affrontato una malattia importante. Cosa hai imparato da quella stagione della tua vita? O senhor enfrentou no 2024 uma doença importante, uma parêntese pessoal aqui. O senhor, o que aprendeu daquela experiência? Olha, graças a Deus, eu faço sistematicamente um check-up anual, né? Grazie a Dio faccio sempre un check-up annuale E já havia sido identificado na minha tireoide um nódulo. ed è stato identificato un nodulo alla tiroide. Não era um nódulo maligno, Non era maligno, mas evoluiu para isso. ma stava andando in quella direzione. E foi justamente quando nós fizemos esse check-up foi descoberto. È stato scoperto quando ho fatto il check-up E nós imediatamente marcamos a cirurgia, né? abbiamo fissato subito l'intervento chirurgico. Enfrentamos a cirurgia, graças a Deus, um mês e meio depois eu já estava pregando na igreja. E dopo un mese e mezzo già stavo predicando in chiesa. Muito carinho, muito amor, muita oração. Ho ricevuto molto amore, molto Muita affetto, falsa profecia também. Dizia, Muito. pastor, já o senhor está curado, não precisa fazer a cirurgia. molte predicazioni, molte false previsioni di Eu falei, guarigione. não, eu vou deixar a médica abrir, ela ora, se estiver curada, ela fecha. No, ma preferisco che il medico mi veda cosa c'è che possa togliere. Mas olha, o que mostra, quando você enfrenta um problema desse, Quando affrontiamo un problema come questo, você vê que a vida é um sopro, tu capisci che la vita è un soffio, que nós somos pó mesmo. che siamo davvero polvere E a nossa dependência de Deus aumenta mais. e aumenta la Alleluia. nostra dipendenza da Dio. Né? Aleluia. Então a gente depende de Deus para tudo. Noi dipendiamo da Dio per tutto, Não há espaço na vida do crente para soberba. non c'è spazio nella vita del credente per la superbia. Aliás, Charles Spurgeon, ele diz que a soberba é loucura. E Charles Spurgeon ha detto che la superbia è una follia.
E Deus resiste ao soberbo, né? E Dio resiste al superbo. Então, eu acho que passar por uma enfermidade como essa, minha esposa já tinha passado. E quindi penso che attraversare una malattia così, la mia moglie Isso- già aveva fatto questa esperienza. Isso me levou a orar mais, a estar mais dependente de Deus, a entender que eu não sou dono do meu ministério, né? Questo mi ha portato a pregare di più, a dipendere più da Dio e a capire che non sono padrone del mio ministero. Gloria a Dio, gloria a Dio. Ci abbandoniamo sempre nelle mani del Signore e grazie anche a Dio che ci guida attraverso il suo Santo Spirito. Pastore, in chiusura, è quasi arrivato la fine del nostro tempo. Volevo chiederti se puoi lasciare un messaggio alle chiese italiane oggi, riferendoti proprio a quanti ti stanno ascoltando come uomo che apre chiese, che è mandato una visione missionaria verso il mondo. Concluindo, se o senhor podia deixar uma mensagem para as igrejas italianas, como um homem que planta igrejas, a mensagem que o senhor tem para a igreja italiana. Eu quero deixar aqui para você, Voglio dirvi, meu querido irmão italiano, caro fratello italiano, nós só temos uma vida, noi abbiamo una vita sola e a vida é curta, e la vita è e corta, a è vida é breve passageira. e la vita è passeggera. E a palavra de Deus diz que nós devemos aproveitar as E la oportunidades. parola di Dio dice che dobbiamo approfittare delle opportunità. Nós, hoje, Igreja de Cristo, Noi oggi, Chiesa di Cristo, no contexto do século XXI, in questo contesto del secolo XXI, nós temos as melhores oportunidades para fazer a missão. abbiamo le migliori opportunità per fare la missione. Deus tem nos dado os recursos. Dio ci ha dato le risorse Então nós temos que ter foco, e quindi dobbiamo essere concentrati, nós temos que ter intencionalidade dobbiamo avere intenzionalità e nós temos que gastar a nossa vida e dobbiamo spendere la nostra vita para ganhar as novas per gerações para Cristo. guadagnare le nuove generazioni per Cristo. 2033, Nel 2033 o cristianismo vai completar 2000 il anos. cristianesimo avrà il compleanno dei 2000 anni. Eu quero desafiar você, Voglio sfidarti, quero desafiar a igreja de Cristo aqui na Itália, voglio sfidare la Chiesa di Cristo in Italia para nós ganharmos o maior número possível de italianos per guadagnare il maggior numero possibile di italiani até o ano 2033. da qui al 2033. Vamos plantar novas igrejas, Piantiamo nuove chiese, vamos evangelizar as novas evangelizziamo le gerações, nuove generazioni, vamos fazer discípulos para Jesus. facciamo discepoli per Gesù. E eu tenho certeza Io sono sicuro que Deus ama o povo che italiano Dio ama il popolo italiano e que há eleitos de Deus aqui para serem e salvos. che ci sono tanti qui che devono essere salvati per Dio. Como Paulo diz, Come Paolo dice, Paulo recebeu a mensagem de Deus lá em Corinto quando ele estava pensando em desistir. quando ha ricevuto il messaggio di Dio a Corinto, quando pensava di desistere, Ele disse assim: não temas, Dio ha detto a Paolo: non temere, coragem, coraggio, eu estou contigo. io sono con te, Não pare de pregar. non smettere di predicare. Há muita gente nessa cidade. Ci sono molte persone in questa città, Pensa aí, 70 milhões de italianos. pensate ai 70 milioni di italiani. Vamos evangelizar. Evangelizziamo, Vamos ganhar almas para Jesus. guadagniamo anime per Gesù, Vamos fazer discípulos para Cristo. facciamo discepoli per E Cristo pode ter certeza e possiamo essere sicuri que Deus está conosco. che Dio è con noi. Nós não administramos resultados. Non amministriamo i risultati, non competono a noi i risultati. Os resultados vêm de Deus. I risultati vengono da Dio, Mas o nosso esforço, ma il nostro sforzo, a nossa la dedicação, nostra dedicazione é um instrumento que Deus quer usar. è lo strumento che Dio vuole usare. Deus te abençoe. Dio ti benedica. Alleluia, grazie di cuore, grazie per questo meraviglioso appello e buon incoraggiamento a proseguire e ad attivarci. Grazie Pastore Rival per essere venuto qui in Italia, per essere venuto nei nostri studi qui a Review, grazie anche al carissimo Pastore Samuele Maroncelli di Pistoia.
Que Deus continue abençoando você, sua família. Che Dio continui a benedire te, la tua Essa famiglia bendita TV. e questa benedetta TV, Que essa TV continue espalhando o verdadeiro evangelho de Deus. che questa TV continui diffondendo il vero Vangelo di Dio. Grazie di cuore, grazie per questa opportunità di aver conosciuto un po' più da vicino il carissimo pastore Areval Casimiro Diaz. Vi ringrazio cari amici, voglio anche ringraziare voi che ci avete seguito e vi do appuntamento a Dio piacendo a giovedì. Vi ricordo che giovedì però avremo una replica che ci avete chiesto voi, ci avete chiesto di rivedere la replica che ha parlato di Israele tra guerra e profezia, condotta l'intervista che abbiamo portato col carissimo David Diamond da Ashdod e avremo insieme di nuovo la visione di questa puntata, quindi restate connessi con noi, continuate a seguirci sul nostro canale Parole di Vita e a Dio piacendo ci vedremo giovedì. Pace, shalom. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.